Bismillah, salam alaikum. اليوم إن شاء الله نديرو لو troisième cours تاع la physiologie de l'appareil neurosensoriel واللي هو les réflexes médulaires. Donc نبداو بسم الله. Les réflexes médulaires وش هما؟ Les réflexes médulaires sont des réponses musculaires اللي راح يكونوا involontaires et نديروهم inconsciemment. Donc, ils ne dépendent pas des centres nerveux supérieurs, mais beaucoup plus de la moelle épinière, d'ailleurs médulaire. C'est en référence la moelle. Donc, les travaux de Sherrington, هما اللي خلانا نعرفو هاد les réflexes. Donc, il a fait des expériences sur des animaux spinaux, donc, et الكاهم بلي مازال عندهم هاد les réflexes, mais après la destruction de la moelle épinière, donc بلي une abolition de ces réactions. Donc il a pu déduire بلي هاد les réflexes sont contrôlés par la moelle épinière et non pas par les centres supérieurs. Donc définition, c'est des réponses musculaires involontaires, donc لا إراديين, inconscientes, prévisibles, stéréotypées. Donc نديروهم من دون إدراك. وتاني prévisible et stéréotypé معناها donc qui peut être prévu, يعني نقدروا نعرفوا بلي راح تكون une réponse musculaire telle stimulation وراح تعاود toujours, donc stéréotypée. Donc induite par une stimulation périphérique mettant en jeu des récepteurs cutanés, proprioceptifs ou viscéraux. Donc عندنا l'arc réflexe. Donc l'arc réflexe وش هو دعامة تاعو, c'est le substratum anatomique. Donc هاد le réflexe dépend, يعني l'intégrité تاع هاد le substratum اللي هو l'arc réflexe, يعني c'est quelque chose de nécessaire pour pour que le réflexe soit intact. Donc classification. Donc pour la classification تاع les réflexes, on a plusieurs critères. Donc parmi les critères, on cite la nature du récepteur. Donc la nature du récepteur, واش عندنا قادر يكون le point de départ cutané ou bien musculo-tendineux. Donc cutané ou bien musculo-tendineux. Donc pour le point de départ cutané, c'est mieux le réflexe extéroceptif. Là, parce que il dépend des récepteurs extéroceptifs, principalement par exemple les nocicepteurs, qui m'offrent le réflexe ipsilatéral de flexion. Donc pour le deuxième type, اللي هو اللي عندهم un départ musculo-tendineux, عندنا les récepteurs راح يكونوا proprioceptifs qui m'offrent le réflexe myotatique تاعنا. Donc عندنا le deuxième critère اللي هو l'organisation des connexions et le nombre de synapses. Donc عندنا كاين des réflexes monosynaptiques et d'autres polysynaptiques. Donc les réflexes monosynaptiques, عندنا seulement la fibre afférente dire une connexion directe مع le motoneurone. Donc c'est كاين un seul synapse يدخل في هاد le réflexe اللي هو هاد le synapse بين la fibre afférente sensorielle et le motoneurone alpha اللي راح exciter لنا le muscle اللي يدير la réponse. Donc monosynaptique, donc une seule connexion, un seul synapse, une seule synapse. Donc le réflexe polysynaptique, on a plusieurs synapses, plus كاين deux ou plus, donc ou bien نقدروا نحسبوهم les interneurones. يعني مادام عندنا plusieurs synapses معناها عندنا des interneurones بين la fibre afférente تاعنا sensitive, la sensorielle, et le motoneurone تاعنا. Donc كاين un ou plusieurs interneurones. Donc le troisième type
c'est bien le type de réaction déclenchée. Qu'il des réflexes de flexion, la réaction, ou bien la réponse musculaire sera une flexion, et d'autres des réflexes d'extension, donc la réponse c'est bien une extension. Donc de façon générale, on distingue deux types de réflexes. Le réflexe d'étirement et le réflexe de flexion. Donc le réflexe d'étirement, c'est un réflexe en réponse à l'étirement du muscle. En réponse à l'étirement du muscle. Par exemple le réflexe myotatique. Donc c'est la réponse réflexe du muscle à son propre étirement. Donc سميناه la cause. Donc l'étirement du muscle, c'est la cause du réflexe. هنايا les réflexes de flexion. Les réflexes de flexion, la flexion c'est bien la réponse. La réponse تاعنا la stimulation راح تكون une flexion. Une flexion تاع واش؟ Une flexion du membre. Une flexion du membre. Donc des contractions musculaires des groupes des muscles fléchisseurs. Donc voilà, réponse réflexe du muscle d'un groupe musculaire permettant le retrait d'un membre après une stimulation nociceptive. Donc on danger le membre تاعنا une stimulation nociceptive, que ça soit thermique ou bien une piqûre ou quelque chose. Donc la stimulation va induire le réflexe de flexion. Donc elle va induire le retrait du membre pour éviter le danger. Alors, donc l'arc réflexe. Donc l'arc réflexe. Organisation de l'arc réflexe. Donc, en parlant de l'organisation générale de l'arc réflexe, le versant afférent, le centre nerveux et le versant efférent. Donc, le versant afférent, هو اللي يجيب لنا l'info ولا la stimulation, que ça soit nociceptive ولا اللي راح نشوفوها من بعد في الريفلكس ميوتاتيك اللي هي proprioceptif. Donc, ومن بعد لو سونتر نيرفو هو اللي راح يعالج هاد لا ستيمولاسيون ولا هاد لانفلو هذا، ومن بعد راح يبعث par le versant efférent l'excitation pour les muscles هذوك اللي تصالهم contraction, que ça soit في le réflexe myotatique يعني le muscle اللي صرالو étirement راح تصالو contraction, ولا في le réflexe ipsilatéral de flexion les muscles fléchisseurs راح تصير contraction pour faire le retrait du membre. Donc عندنا le versant afférent واش فيه bien sûr le récepteur. عندنا donc le récepteur, il peut être cutané ou musculaire كما قلنا. Et donc l'énergie physique ou chimique du stimulus est transformée en signal électrique. Donc هذا le récepteur. بعد la voie afférente elle va véhiculer le stimulus vers le centre nerveux. Donc وصلنا le centre nerveux اللي هو في le cas تاعنا la moelle épinière. Donc la moelle épinière à travers des connexions qui peuvent être monosynaptiques, qui m'offrent le cas le réflexe myotatique, ou bien polysynaptique, راح يزيد يvéhiculer هاد l'info le versant efférent. Le versant efférent واش فيه؟ la voie efférente اللي هو le motoneurone alpha اللي راح ينرفي les fibres musculaires extrafusales pour induire la contraction, et puis l'effecteur اللي هو le muscle strié qui va se contracter. Donc عندنا هنايا un cas spécial pour les réflexes bulbaires. Donc les réflexes bulbaires, comme exemple le réflexe de clignement. Maintenant le centre nerveux
c'est bien le tronc cérébral et non pas la moelle épinière. Donc le tronc cérébral, c'est le centre nerveux et non pas la moelle épinière. Donc c'est quoi le réflexe de clignement? Le réflexe de clignement, عندك العين هنا par exemple وهذه هنا c'est la cornée. La cornée خارجة. Donc le réflexe de clignement إذا عندك par exemple هنايا un objet ولا qui يقرب يتوشي لا كورني une fois يتوشي لا كورني تاعك une fois يتوشي لا كورني تاعك les paupières هادو راحين يتغلقوا donc les paupières يتغلقوا en réponse لهاد لو توشي تاكتيل تاع لا كورني donc هذا هو le réflexe de clignement là le réflexe cornien. On passe donc le réflexe myotatique. Alors, le réflexe myotatique, donc définition, c'est un réflexe le muscle en réponse à son propre étirement. Donc, c'est un réflexe monosynaptique, rôle fondamental, etc. Donc, la mise en évidence, qui fait que le réflexe. Donc, c'est par Sherrington. Toujours, donc, on a l'expérience sur un chat décérébré. Donc, je préfère نشوفوها في le support officiel تاعنا donc Sherrington Wurter. Sherrington جاب un chat décérébré donc عندنا le cerveau qui est coupé de la moelle épinière et les centres inférieurs. Donc واش درنا نحى le quadriceps crural تاعو هنايا et درناه ربطناه مع لو دينامومتر تاعنا باش نشوفو ليتيرمون نشوفو لا طونسيون ابليكي خلاف. دونك واش درنا حطينا هاد لو شا فوق اون طابل ومن بعد نحيو هاد لو تروك هنايا ونخليو لا طابل تهبط. دونك اون فوا تهبط لا طابل راح يصرى ان ايتيرمون لو موسكل تاعنا. دونك فوالا هاو لو شا هنايا عندنا لا طابل هاي مازالت هنايا طالعة. دونك عندنا اون طونسيون de 8 newtons c'est bien le tonus de repos تاع le muscle هذا quadriceps. donc une fois نحينا le truc هذاك منا هبطت لا طابل عندنا un étirement تاع le muscle quadriceps de 8 mm. donc un étirement de 8 mm et une tension qui est 4 fois la tension de repos, le tonus de repos. Ou là on a une tension de 32 newtons. Donc 32 newtons. Alors, voilà le diagramme. On a deux diagrammes T et P ou E تاع l'étirement. Donc, راح نشوفوا l'explication تاع les deux schémas هادو لتحت. Donc, lorsqu'on exerce une traction sur le muscle, يعني كيما نحينا هذاك لو تروك اللي كان حاكم لا طابل وهبطت دونك لو مسكل صرالو ان étirement, on constate que le muscle développe rapidement une tension T. donc رانا نحكيو في لو دياغرام الاول هذاك باين اللون تاعنا. donc après une phase initiale plus intense dynamique, cette tension se maintient à un plateau. donc هذه هنا في la phase statique qui disparaît très rapidement lorsque le muscle retrouve sa longueur initiale. Donc, donc voilà la phase. Donc, la phase dynamique. La phase dynamique, c'est le plateau. Donc, c'est le plateau. Au cours de l'élongation, avec l'étirement, après maintenant. عندنا l'étirement mais ما زلناش نزيدو نمدو في الكوادريسبس ما زلناش حبست لا طابل هذيك et donc le quadriceps حكم une certaine longueur. donc voilà et voilà هذا لو شيما تاع l'élongation. donc شوف هنا وصلنا ل 8 ملم et après حبسنا. donc كاين لا فاز ديناميك هنايا نشوفو في لو تونus راح يزيد لا tension حتى ل 32 et après حبست un plateau. donc un plateau هذا واش سميناه le diagramme T. donc واش عندنا تاني البيان P هذاك واش فيه. donc après section du nerf
Après section du nerf innervant le muscle, le même étirement engendre une tension P. Donc, on a le nerf complètement, il innerve le muscle. Donc, il a une tension P. Tension P, elle est beaucoup plus faible, qui est simplement celle que l'on pourrait s'attendre d'un système élastique passif. Donc, la tension P. Elle revient principalement, ou en totalité, le caractère élastique du muscle. يعني la tension, c'est bien l'élasticité du muscle qui est leader. L'élasticité du muscle. على بالنا le muscle fait des fibres, fait le collagène et tout. Et هادو فيهم le caractère élastique. Voilà. Donc, il me donne une certaine élasticité le muscle. Donc, la résistance, la tension P, elle est due le caractère élastique le muscle. Donc, donc voilà P. Après, on a l'innervation. Donc, avec l'innervation, on a et voilà, شوفوا la tension وين وصلت. Et هنايا في la deuxième expérience où on a l'innervation, donc شوف وين وصلت la tension. هذه على جال l'élasticité. Donc, شوفوا هنايا après ما دار هاد les deux expériences واش استنتج بلي la différence, voilà la différence entre les tensions T et P. هذيك c'est quelque chose de actif, يعني contrairement à la tension passive. هذيك la tension elle est active. Les راحت لنا après la section du nerf. Donc هذيك c'est une contraction réflexe. Contraction réflexe à l'étirement. Donc هنا هضرنا بلي même la section des racines dorsales engendre la même tension élastique, يعني هذيك la tension passive. Donc on a pu déduire que il s'agit bien d'un réflexe. Voilà. Donc voilà, les tensions T et P correspondent à la tension développée par le réflexe myotatique. La différence entre les deux tensions est celle développée par le réflexe. Donc هنايا les remarques بلادو كيفاش قدرنا نستنتجو بلي c'est un réflexe etc. ou les différents caractéristiques تاعو. Donc la section des racines dorsales عطاتنا une tension élastique passive qui m'a la première وين نحينا toutes les innervations. Donc c'est un réflexe. Donc c'est un réflexe هنايا. Donc les remarques, on a la section des racines dorsales et même après qu'on a tout le nerf, l'innervation, on a une tension passive. Une tension passive qui l'élasticité du muscle. Donc on a déduit que la tension active, la différence entre T et P, c'est un réflexe musculaire. Donc le deuxième point, on a la suppression de l'innervation d'autres muscles et même l'innervation cutanée n'avait aucun effet على le réflexe تاعنا. Donc فهمنا بلي les récepteurs راهم داخل le muscle تاعنا، ماهمش في des muscles environnants ولا اللي قرب ليه، وماهمش تاني cutanés. Donc فهمنا بلي les récepteurs راهم في le muscle et même راهم propriocepteurs. Donc le réflexe il est proprioceptif et non pas extéroceptif comme par exemple les récepteurs cutanés. Donc ce réflexe présente deux composantes qui une composante phasique intense de courte durée et une autre composante tonique. Elle est plus faible par rapport à la composante phasique. شفنا بلي في le diagramme طلعت عاود تهبطت شويه ومن بعد حبست en plateau. Donc elle est plus faible par rapport à هذه et elle est persistante. Donc tant que qu'il y a un allongement, tant que le muscle est étiré, on a la composante tonique. Donc les fibres afférentes du fuseau neuromusculaire sont des fibres 1A
du FNM, du fuseau neuromusculaire. اللي راح يكومونيكيو مع لي موتونيرون الفا مونوسينابتيكمون. هذه شفناها من قبل في لو كور اللي فات. دونك فوالا. Maintenant on passe à l'électrophysiologie. Donc pour l'électrophysiologie on a les expériences de Lloyd. واش دار هاد الصافون هذا في لي زيكسبيريونس تاعو؟ حب يحسب لو طون دو كوندكسيون. دوك حب يفهم اسكو سي بيان مونوسينابتيك هاد لو ريفلكس تاعنا ولا الي بوليسينابتيك. دونك واش دار؟ اصبر نديرو ان شيما اخر. دونك فوالا تاعنا لاموال هنايا. دونك عندنا premièrement لا فيبر افيرونت اللي راح تجي من لو FNM. دونك من لو فيزو هكذا تجي لهن هنا، بعد دير ان سينابس. كنا بلي مونوسينابتيك حنا على بالنا مي هو مازال ما على بالوش. دونك شوف واش يصرى هنايا. عندنا ان سينابس مع ان اوتر نيرون اللي راح يروح. هذا سي لو موتونيرون الفا اللي راح يروح لو موسكل تاعنا. دونك واش درنا في ليكسبيريونس هذه؟ il a mesuré le temps de conduction centrale. Le temps de conduction centrale يعني le temps اللي راح يدي هاد الانفلو نيرفو اون فوا يدخل لاموال حتى يخرج منها. دونك منا حتى لهنا. ومن بعد راح يكومباريه مع لو طون ولا لو ديلي سينابتيك، يعني لو طون اللي راح يديه الانفلو نيرفو باش يترافيرسي اون سول سينابس. دونك اذا كومباراهم ولقاهم قراب في لو طون تاعهم، يعني قراب برسك لو ميم، دونك راح يستنتج بلي عندنا اون سول سينابس هنايا. اذا لقاه بلي زايد عليه دونك كاين بليزيور الي هاد لو ريفلكس الي بولي سينابتيك. دونك هو حب يحسب le temps de conduction centrale pour traverser la moelle épinière. Donc voilà هذا من هنا. دونك واش دار؟ نقولكو هادي. دونك لا لاتونس جلوبال. دونك قبل راح حسب لا لاتونس جلوبال كي ريبريزونت لو ديلي انتر ليتيرمون. يعني هنا رانا في الفيزو نيورومسكولير، ليتيرمون تاع لو موسكل اي la réponse enregistrée في la racine ventrale هنا. دونك في la racine ventrale. دونك هذا واش راح يحسب هكذا؟ راح يحسب هاد الوقت هنايا بين هادي حتى لهنا. هذا هو لا لاتونس جلوبال تاعنا. اي ابري راح يحسب لو طون دو كوندكسيون بيريفيريك اللي هو لو ديلي باش يوصل l'influx nerveux de la moelle. Donc منا حتى لهنا، دونك راح احسب هذا تاني هكذا. فوالا دونك هذا لو. دونك هذا هو عندنا هنايا لا لاتونس جلوبال. سبا نزيدو نكولوريوها لا لاتونس جلوبال LG. دونك نورمالمون كلش راه باين. دونك عندنا لو طون دو كوندكسيون هو اللي رانا نحوس عليه. علاه باش نكومباريوه مع لو ديلي سينابتيك. دونك واش حسبنا لا لاتونس جلوبال. لا لاتونس جلوبال منين؟ من ليتيرمون حتى لا راسين فونترال. دونك من الفيزو نيورومسكولار حتى لا راسين فونترال تاعنا. ومن بعد عندنا لو طون دو كوندكسيون تي طون دو كوندكسيون بيريفيريك هنايا سنترال. هنايا لو طون دو كوندكسيون بيريفيريك. فوالا دونك هنايا لو طون دو كوندكسيون بيريفيريك اللي هو من ليتيرمون حتى لو مومون اللي تدخل فيه في لاموال ايبينيير. دونك واش يدير؟ يعني كلش راه باين. نحسبو لا لاتونس جينيرال ولا جلوبال نقصو لها لو طون دو كوندكسيون بيريفيريك كي عندنا كوندكسيون سنترال، يعني لو طون اللي دا هاد الانفلو باش ترافيرسا لا موال ايبينيير.
Donc c'est عندنا الحساب c'est bien هكذا. donc TC c'est LG. donc TC c'est LG نقصلها T compte. voilà. donc voilà هنايا حسبنا après ما حسبنا le temps de conduction central. donc لقيناه 0.7 ملي seconde. donc 0.7 ملي seconde. donc وحنا على بالنا le délai synaptique il est entre 0.6 et 0.8 millisecondes. donc il a pu déduire بلي عندنا une seule synapse. donc le réflexe est monosynaptique. donc il est monosynaptique. donc هنايا في les caractéristiques شوفوا les caractéristiques تاع le réflexe تاعنا. alors pour les caractéristiques عندنا il est localisé. donc seul le muscle le chef musculaire تاعنا اللي صارلو l'allongement ou l'étirement هو راح يتcontracta. donc c'est la contraction du muscle qui a subi un étirement. donc voilà. donc il est monosynaptique. شفنا بلي عنده une seule synapse proprioceptif et non pas extéroceptif parce que le départ يجينا من le FNM. donc persistant donc toute la durée de la stimulation et disparaît directement à son arrêt. donc une fois تحبس la stimulation تاعنا يحبس l'étirement تاعنا راح تحبس la contraction كما شفنا في le diagramme اللي الفوق. donc il est non fatigable. donc à chaque fois نديرو هاد la stimulation راح يكون عندنا هاد le réflexe. donc il est non fatigable. à chaque fois نديرو la stimulation يكون عندنا le réflexe. donc résistant aux anesthésiques et à l'anoxie. et il a deux composantes qui m'appellent une phasique et une autre tonique. tonique qui aide l'action la résistance à la gravité ou le maintien de la posture. donc on a un cas clinique le réflexe ostéotendineux. donc هذه اللي نعرفوه تاع la percussion du tendon. donc à l'aide d'un marteau à réflexe on observe une secousse réflexe de ce muscle. donc la percussion تاع le tendon تاعنا le marteau راح دير له un étirement راح دير le muscle un étirement et donc il y aura un réflexe myotatique كيما شفنا من قبل اللي هو يديرنا هاد la secousse une secousse réflexe. donc elle présente la partie phasique du réflexe myotatique. voilà. résultant de l'étirement brusque du muscle dû à la dépression du tendon. donc qu'on appelle l'abolition de ce réflexe oriente vers une atteinte neurogène périphérique et l'exagération t'orientena vers une atteinte neurogène centrale. هذه راح نزيدو نشوفوها من بعد. par exemple راح نشوفو في la modulation ou le contrôle supraspinal راح نشوفو بلي la décérébration راح تعطينا هاد les réflexes تبدا plus vif. donc une exagération تاع هاد les réflexes. donc واش عندنا تاني عندنا l'organisation. donc هذا من حكينا عليها هنايا comme si راهم يعاودو. donc versant afférent le récepteur représenté par le fuseau neuromusculaire. les voies afférentes c'est les fibres de type 1A اللي يجيو من le FNM ويروحو jusqu'à la moelle épinière. ou bien sûr leur soma ou le corps cellulaire il est dans le ganglion rachidien. donc le centre nerveux c'est bien la moelle épinière. ومن بعد هذيك la fibre 1A راح دير une connexion monosynaptique avec le motoneurone alpha واللي هو la voie efférente تاعنا وتروح jusqu'au muscle وين راح دير لنا une contraction. donc application électrophysiologique. alors l'application électrophysiologique عندنا le nerf sciatique. le nerf sciatique راح نديرو له une stimulation ou plusieurs stimulations à différentes intensités.
à travers la peau. Donc, واش درنا جبنا ان الكترو ميوغراف درناه ان الكتروميوغرام باردون درناه في لو نيرس فوالا اسمها لو تريسبس سورال فوالا لو تريسبس سورال علاش باسكو لو نيرس سياتيك راح يعدي على لا جومب ابري يمدلنا اون بيفوركاسيون اللي هما le nerf fibulaire ou le nerf tibial. Donc, une branche va t'énerver le triceps sural تاعنا. Donc, c'est pour ça راح نسجلو la réponse تاعنا هنايا. Donc, واش درنا؟ Donc, à travers la peau, درنا des stimulations le nerf sciatique. وسجلنا les réponses au niveau du triceps sural. Donc, la première fois, on a un stimulus faible à travers la peau. Et donc, le stimulus, il va exciter exclusivement les fibres 1A à gros diamètre, parce qu'ils ont un gros diamètre. Donc, ils ont un seuil plus bas que les autres fibres de le nerf. Les fibres 1A, c'est des fibres afférents où ils entrent dans l'arc réflexe, les réflexes myotatiques. Donc, avec le stimulus, on a excité les fibres 1A. On va une réponse de type H au niveau du triceps sural. Les motoneurones alpha ont été activés d'une manière similaire لهاديك اللي نشوفوها في le réflexe myotatique. واش معناها؟ Donc, درنا un stimulus faible d'intensité. Donc, عندنا les fibres 1A عندهم un gros diamètre, donc le seuil تاعهم il est bas. Donc, هاد le stimulus il a pu stimuler exciter هاد les fibres. هاد les fibres على بالنا c'est des fibres afférentes يروحوا la moelle épinière après يديروا des synapses مع le motoneurone alpha. Donc يديروا مع les motoneurones alpha راحين يكسيتيوهم et هكذا راحين نسجلوا من بعد une réponse au niveau du triceps sural تاعنا. Donc il y avait une réponse similaire à celle اللي سجلناها في les réflexes myotatiques. Donc هذه سميناها un réflexe de type H. Donc عطاتنا un réflexe de type H. صح. Donc la deuxième fois واش درنا un stimulus plus intense que le premier. Donc le stimulus قدر يكسيتي تاعنا les motoneurones alpha. Les motoneurones alpha عندهم un diamètre plus faible que هادو les fibres 1A. Donc كي زدنا في le stimulus تاعنا قدرنا نوصلو le seuil تاعهم. Madame le diamètre il est plus faible, donc naturellement le seuil d'excitation il est plus élevé que celui des fibres 1A. Donc, زدنا في l'intensité قدرنا stimuler les motoneurones alpha. صح. Donc, ils ont été excités. من بعد واش سجلنا une réponse de type M. هذه la réponse منها de type M. علاش؟ Elle est due à la stimulation directe du nerf moteur, يعني du motoneurone alpha. Donc la réponse M هذه اللي سجلناها كانت على خاطرش قدرنا نكسيتيو لي موتونيرون الفا. ابري واش جات وراها une autre réponse سجلناها سي لا بريمير اللي هي دو تيب اش. يعني واش معناها؟ حنا كي زدنا لانتونسيتي ودرنا هذاك لو ستيمولوس تاعنا، دونك قدرنا نكسيتيو les motoneurones alpha اللي عندهم un seuil plus élevé que les fibres 1A. mais مادام قدرنا نسيتيوهم ولا نكسيتيوهم ça veut dire بلي اكسيتينا خلاف les fibres 1A. c'est pour ça سجلنا les deux types de réponses. la première اللي وصلتنا c'est bien sûr de type M parce que جاية directement من les motoneurones وتوصل le muscle. donc سجلنا la première réponse. après جات la réponse le réflexe de type H. de type H على بالنا بلي راح من les fibres afférentes يدخل لي في la moelle épinière ويخرج يدير هنايا synapse
مع الموتونيرون الفا ويعاود يخرج. دونك سي بور سا اللي جاتنا ريتاردي ابري لو ريفلكس دو تيب ام في التسجيل تاعنا هنايا. Donc voilà, si on continue à augmenter l'intensité du stimulus, قلنا بلي la réponse H راح disparaît. Donc راح disparaît par effet de collision. واش معناها؟ معناها بلي la réponse de type M راح تغطي على la réponse de type H. كنزيدو في الانتونسيتي كتر، la réponse de type M هادي اللي جاية من لي موتونيرون الفا راح تغطي على celle de type H. دونك خلصنا هنايا لو ريفلكس ميوتاتيك. عندك لو رول فيزيولوجيك. Le rôle physiologique du réflexe myotatique joue le réflexe myotatique joue un rôle dans le contrôle de l'activité posturale. Il est d'ailleurs particulièrement bien développé dans les muscles antigravitaires, donc les muscles extenseurs antigravitaires. Donc, il joue un rôle postural. Alors, le réflexe ipsilatéral de flexion. Donc, c'est quoi le réflexe ipsilatéral de flexion? C'est une contraction les muscles fléchisseurs d'un membre, non pas un muscle, d'un membre en réponse à un stimulus nocicepteur, un nociceptif. Donc, on a les récepteurs nocicepteurs, les nocicepteurs, راح recevoir un stimulus, par exemple, مسينا كاش حاجة ما باليش أنا كاش حاجة ترونشونت ولا موس ولا كاش حاجة ولا بالك مسيت حاجة سخونة. دونك راح تنحي لو مومبر هذاك. علاش؟ باسكو كاين ان دونجي بوتونسيال فهاد لو تريك هذا اللي مسيتو. دونك لو ريفلكس سيمولتاني دي موسكل فليشيسور بور فار ان روتري تاع لو مومبر تاعنا اون ريبونس ا ان ستيمولوس nociceptif cutané, voilà, afin de soustraire le muscle. D'accord, le membre, pardon. Donc, il est dit ipsilatéral. Donc, علاش اسمه ipsilatéral parce que راه من نفس الجهة. Donc, ماشي contralatéral. Il est ipsilatéral, la homolatéral que هاد les récepteurs اللي بعتوا لي un stimulus nociceptif من نفس الجهة تاعهم راح نكسيتي لي مسكل هادوك في فليشيسور pour le retrait تاع le membre تاعنا pour soustraire le membre تاعنا. Voilà, de même côté. Donc la mise en évidence, bismillah, la mise en évidence تاع le réflexe ipsilatéral de flexion. Donc واش عندنا une expérience. جبنا un animal spinal comme d'habitude. Donc علقناه خلينا les membres تاعو ما يتوشيوش aucun contact, sans contact avec le sol. Donc واش درنا؟ جبنا la patte postérieure تاعو gauche و بيكيناها avec une aiguille. Donc بيكيناها واش صرالنا؟ on observe un retrait rapide تاع le membre هذا, le membre qui a été piqué. Donc un retrait rapide. هذا c'est bien sûr grâce au muscle fléchisseur. Donc لقينا بلي هاد la contraction تاني la contraction réflexe bien sûr elle persiste même après ما حبسنا la stimulation تاعنا. donc بيكيناها une seule fois يجبد رجلو هكذا ومام يخليه هكديك, يخليه في هاد le mode هذا de flexion, يخليه مدوم فليشي. donc même après ما هرب من le stimulus nociceptif. voilà, يقعد بدوم هكديك. هذا نسميوه la persistance هذه نسميوها la post charge. donc la post charge هذه كيفاش قادرين نكسبليكيوها؟ pourquoi ما كايناش في le réflexe myotatique و كاينه هنايا في هاد le réflexe ipsilatéral de flexion؟ donc على بالنا بلي هاد la stimulation nociceptive راح تجي la moelle épinière à travers تاعنا les fibres afférentes هادوك. donc على بالنا بلي la connexion بين les fibres afférentes و le motoneuron alpha راح تكون polysynaptique. mais même تاني la fibre afférente هذيك راح دير des ramifications و chaque ramification راح تكون عندها une connexion
polysynaptique مع le motoneuron تاعنا. Donc sinon نشوف le schéma. Donc voilà هذا le schéma اللي راح يبين لنا واش حكينا عليه. شوف donc voilà le neuron sensoriel. donc نشوف التصوير اللينير تاعي. donc le neuron sensoriel تاعي راهو هنايا كيفاش عرفنا. voilà le neuron en T هذا le stroma تاعو. donc كيما قلنا voilà le neuron sensoriel تاعنا c'est un neuron en T. donc il est afférent. هذا هو le neuron la fibre afférente تاعنا. هنايا رانا في la moelle épinière la moelle épinière. donc هنايا c'est le neuron moteur تاعنا. donc voilà le neuron moteur تاعنا. donc واش عندنا هنايا la fibre afférente راح دير des ramifications. عندنا A B C. donc chaque ramification راح دير connexion polysynaptique مع le motoneuron. يعني عندنا plusieurs interneurones. هنايا par exemple عندنا 3 interneurones. هنايا la deuxième ramification عندنا 4 neurones 4 interneurones. هنايا كيف 4 مع هاد لي نيرون اللي سميوهم لي نيرون ريفربيرون اللي راح يعاودوا يوليو لا ميم باغ اكزومبل هاد لا ميم راميفيكاسيون. دونك هاد النيرون راح يكسيتي هذا هو يعاود يكسيتي اللي قبلو يعاود يكسيتي لو بريمي خلاص تاني وندخلو في اون بوكل هنايا. دونك هاد لي راميفيكاسيون هاد لي انترنيرون هاد لي نيرون ريفربيرون كيفاش راحين يعاونونا في لا بوست شارج لا بيرسيستونس تاع لو ريفلكس تاعنا. دونك فوالا جا لانفلو نيرفو تاعي راح يدي هاد لا روت. دونك ابري 3 انترنيرون ولا 3 سينابس يجوز عليهم راح يوصل لو موتونيرون تاعي. دونك عندنا ان ديلي معين هنايا باسكو عندنا لو ديلي سينابتيك شحال. دونك عندنا 3 سينابس و 4 يوصل لانفلو تاعي. Donc par contre هنايا في la deuxième ramification عندنا un autre délai parce que عندنا un nombre différent تاع les interneurones. donc l'influx malgré راه جاي من le même neurone sensoriel راح يوصل plusieurs fois le même neurone moteur. donc راح يوصل à travers هاد la ramification في un moment معين يبعث un influx هنايا une excitation le muscle. donc تصرى la contraction يزيد يوصل le deuxième بعد ما عدا un nombre plus grand تاع les interneurones. donc يزيد يبعث donc la contraction persiste كيف هنا. وهنا عندنا هاد لي بوكل تاع لي نيرون ريفربيرون. donc واش يديرو هادي تكسيتي هاد لو نيرون هو يعاود يكسيتي لو بريميي و انسي دو سويت. كنقعدو ندورو في هاد لا بوكل هادي. دونك اشاك فوا يعاودو لي لانفلو يدور حتى يصرى ليبويزمون حتى يعياو. دونك حتى يخلصو باغ اكزومبل لي نيرو ترانسميتور و كاش حاجه هكذا. دونك يصرى ليبويزمون تحبس. دونك هاد لو ديسبوزيتيف كيما نسموه هو اللي يخلينا هو اللي يمدنا لا بوست شارج ولا يخلينا لا بيرسيستونس تاع لو ريفلكس هذاك ابسيلاتيرال de flexion. donc هادي تexpliquer le fait que حنا par exemple تحت تمس كاسرونه سخونه بزاف دونك تجبد يدك بصح راح تريماركي بلي تجبد يدك اي ميم خلاص هذاك لا سونساسيون هذيك تاع لا برولور هذيك ميم خلاصت مي يدك مازال لو بيسبس باغ اكزومبل مازال مكونتراكتي مازال تحس بيدك هذاك مجبود contrairement au réflexe myotatique وين une fois تخلص لا ستيمولاسيون تحبس لا كونتراكسيون تاع لو muscle concerné تاعنا. دونك فوالا جيسبر كنت كلار في هاد لو بوين هذا باسكو حبيت نحكي عليه. دونك لا بيرسيستونس اكسبليكينا نعاودو نوليو. دونك فوالا الكتروفيزيولوجي كيف ليكسبيريونس دو لويد لا ميم شوز. حسبنا لي ديلي لقيناهم كتر على ان سيل ديلي سينابتيك. دونك on a déduit بلي عندنا plusieurs synapses et donc c'est un réflexe polysynaptique. alors est-ce que كملنا
Donc, on a les caractéristiques. Les caractéristiques du réflexe ipsilatéral de flexion, c'est le contraire des caractéristiques du réflexe myotatique. Donc, le réflexe myotatique, il est d'origine proprioceptive. Donc, l'origine est nociceptive. Il est polysynaptique, contrairement au réflexe myotatique qui est monosynaptique. On a une présence de post-charge اللي هذا وين expliquénaها علاش donc la contraction persiste contrairement au réflexe myotatique où la contraction تحبس une fois كملنا le stimulus تاعنا. Donc كنا il est gradué, son amplitude augmente avec l'intensité de stimulation. Donc l'intensité زيد l'amplitude تاع le réflexe تاعنا. Donc, il est étendu, on a une zone réflexogène très grande. La zone réflexogène, c'est la zone de le corps, la surface qui va induire ou qui va causer le réflexe. Réflexogène. Donc, elle est très grande. Encore la fin de mois, le réflexe, il est diffus. عندك علاش باسكو يدخلوا فيه plusieurs muscles fléchisseurs ماشي غير واحد. donc contrairement au réflexe myotatique وين عندنا غير لو muscle اللي صرالو ليتيرمون هو راح يدير contraction. هنايا c'est pas le même cas, عندنا plusieurs muscles fléchisseurs راح يدخلوا في الخط. donc fatigable. le réflexe myotatique il est non fatigable. à chaque fois ندير stimulation راح تصرالي لا كونتراكسيون. هنايا نو، هنايا كي نجيبو كاسرونة سخونة هاديك تمسها لا بروميير فوا تنحي يدك بزربة، لا دوزيام فوا تاني، لا تروزيام بالك، بصح تنقص لامبليتود ومن بعد فاتيغابل يولي فاتيغابل. دونك ماشي اشاك فوا تعاود لو ريفلكس. يعني كما قالك هنايا لامبليتود ديكروا فوار ديسباري توتالمون إذا عاودنا بزاف لو ريفلكس. Donc, et il est sensible à l'anesthésie ou l'anoxie. Donc, l'anesthésie راح تحبس لنا هاد الريفلكس، ولا l'anoxie اللي هي ينقص الأكسجين اللي يوصل للممبر تاعنا. دونك راح تأثر لنا il est sensible لهاد les deux facteurs. Donc voilà un schéma. la peau, le récepteur, ARF هنايا يعني les afférences du réflexe de flexion, donc le corps cellulaire, etc. Donc un interneuron. On a le muscle fléchisseur, donc réflexe ipsilatéral de flexion. Donc voilà l'organisation et le rôle physiologique. Pardon, on va les communs. On continue le cours تاعنا. Donc organisation, on a le versant afférent, centre nerveux et versant efférent qui me connaissent قبل. Donc versant afférent, les récepteurs qui sont des nocicepteurs. Ils sont cutanés, même maintenant des récepteurs musculaires innervés par l'ARF, les afférences du réflexe de flexion. Donc, les voies afférentes, les fibres, les rahinidion l'influx, les fibres cutanées, A delta et C, une déterminaison nocicepteur, et on a les fibres musculaires 2, 3, 4, donc l'ensemble de tous ces fibres est appelé ARF. Donc le centre nerveux qu'on appelle c'est la moelle épinière, le versant efférent, on a les voies efférentes représentées par le motoneurone alpha et les effecteurs c'est bien les muscles fléchisseurs, non pas un seul mais les muscles fléchisseurs du même côté parce que c'est un réflexe ipsilatéral. Donc cela va induire le retrait du membre تاعنا pour éviter هذاك le danger potentiel. Donc le rôle physiologique هذا وين قلناه. Le principal rôle des réflexes ipsilatéraux de flexion est protecteur. Donc c'est la protection. Le retrait d'un membre, donc c'est pour éviter la lésion, la destruction, parce que
عندنا وصلتنا déjà une stimulation nocive douloureuse. Donc عندنا potentiellement une destruction ou là une lésion, ça veut dire un danger. Donc voilà, هذا كان pour le cours تاع les réflexes médulaires. Donc j'espère ما طولتش و j'espère نكون expliqué bien. Donc voilà, إذا عندكم des questions خليهم en commentaire إن شاء الله راح نريبوندي عليهم إن شاء الله. Et نشوفكم في لو بروشان كور إن شاء الله، ومن التما دمتم في رعاية الله وحفظه، يعطيكم الصحة والسلام عليكم.